So mga kaigay, diatay mga rebulto sa atong mga presidente sa Republika ng Pilipinas. Nilabay niani sa Intramuros, Manila. Imo ni sila makita. Oh, mao ni sila. Ani si Rodrigo R. Duterte, si Benigno is Aquino III, Gloria Macapagal Arroyo, Jose Joseph Ejercito Estrada, Fidel V. Ramos, Corazon C. Aquino, Ferdinand E. Marcos Sr., Din Diosdado Macapagal, Carlos P. Garcia, Ramon Magsaysay, Elpidio R. Quirino, Manuel L. Rojas, Sergio Osmeña, Jose P. Laurel, Manuel L. Quezon, ug si Ferdinand R. Marcos Jr. sa eleksyon 2022. What?